जय जगन्नाथ नमस्कार मेरे दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मानक तो चैनल को देखुछंती सब्सक्राइब करिना सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु अधिक रु अधिक शेयर करंतु एबे आसंतु जानिमा आज दिनर सुंदर टिप्स टे पुनः उक्त विवाह दाम्पत्य जीवन को सुखमधमय करबा पाए बा विवाहर विलंब ठारू रक्षा पाइबा पाए कौन आम जन्म जातक लिखा अच्छे कौन आम जन्म जातक अनुसार आम प्रत्येक जिनस प्रत्येक कार्य घटुचे निश्चित भाव जाना प्रदर्शन बंधु चाहे आप भृगु संहिता खोलतु चाहे रावण संहिता खोलतु चाहे कौन भी संहिता पाठ करतु देखु जन्म जातक लग्न कुंडली हूँ आपणकर जन्म समय कुंडली महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा एवं जन्म कुंडली ग्रह मान द्वारा आपण कार्य चली था जमती कि आम गोटे घंटा देखीचे घंटाटा हूँ कौन समय घंटार नाम है काल तार घंटार नाम हूँ समय ताले घंटा टाइम अटकेले ताले समय जो समय मु जन्म हली मिनिट घंटा क्या कहते जानते नहीं आपन चलित कुंडली प्रति ग्रह मानकर चलन को नहीं मिनिट घंटा चली था ताले प्रत्येक प्रथम मिनिट घंटार हिसाब हो मिनिट घंटा प्रत्येक ग्रहर चलन हिसाब से चली था सेमती महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा ये समस्त घंटा उपर निर्भर करे घंटा का हिसाब जदि राहु 18 वर्ष चली राहु जन्म लग्न कुंडल राहु क्यों स्थान थिला कौन रिजल्ट हम वर्तमान चलित कुंडल कौन अच्छे से केते परसेंट रिजल्ट मिल सेमती समस्त ग्रह ताहले अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा ये समस्त हला सेकेंड घंटा ताहले प्रदर्शन बंधु मन रखि दरकार जदि समय आप जानते काल समय पर निर्भर करुच्ची पूरा भाग्य चक्र ही चली पूरी सारा दुनिया चली निश्चित रूप मन रखि दरकार आपण आध्यात्मिक हूँ परमार्थी हूँ सद्ज्ञानी हूँ सद्विचारी हूँ सद्विचार करंतु एवं गुरु दीक्षित हूँ निश्चित रूप से किसी परिवर्तन देखा दो ताहले प्रदर्शन बंधु आमे आमर जन्म जातक जदि लग्न कुंडली को देखिए आमे विवाह करुचे मांगलिक दोष पितृदोष कौन से कालसर्प दोष अच्छे या द्वारा निश्चित रूप से विवाह विलंब हम निसंदेहता बाधा आसो आम मांगलिक दोष हिसाब से खाली हिसाब करूँ पितृदोष कालसर्प दोष या आम विवाह को विलंब कर वैवाहिक जीवन को छारखार कर निश्चित क्या पूर्व तो भाग्य चक्र पूर्व जन्म कर्म को अनुसार आप फल मिल छाड़ू लग्न चक्र छाड़ी दिंतु फिर पुनः आसवा आम विवाह एवं भाग्य भविष्यतर कुंडली किए ना नवमांश कुंडली D9 चार्ट से देखु आप मांगलिक तो नहांती आप सप्तम ग्रह कौन सी पाप ग्रह द्वारा फसी तो जाए कौन सी पाप ग्रह आप सप्तम भावर ग्रह को पीड़ा तो दौनी ताको सुधारतु आम कौन करुचे गाँ गंडारे ओडिशा रे आम कौन करुचे लग्न कुंडल लिखि दौचे चलती कुंडली केमती अच्छे से करुचे विभिन्न बहुत जगह अच्छे जे कि तृतीय एकादश दशम चतुर्थ सम सप्तम एमती कर बाहर कर जमा से मूर्खामी करने उचित नुहे जदि आपण ज्योतिष को विश्वास करुँच फॉलो करुँच प्रॉपर्ली आपण कुंडली मैच करंतु कुंडली केमती मैच करेंगे लग्न लग्न अर्थ थर्ड पुओ झील चिंताधारा केमी रही
ଏବଂ ଯଦି ଆମର କନ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିବା ପୁଅ କେମିତିଆ, ପୁଅର ବନ୍ଧୁ କେମିତିଆ, ବାପା କେମିତିଆ, 4th ହାଉସ୍, 10th ହାଉସ୍, ମାତା 4th ହାଉସ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀ 3rd ହାଉସ୍, ସପ୍ତମ ଭାବ ତା ଚରିତ୍ର କେମିତିଆ, ତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କଣ ଅଛି, ତା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ କେବେ ଆୟୁଷ ହାନି ଘଟିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ପୁଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବୋହୁଟି ଘରକୁ ଆଣୁଛେ ସେମିତି ବି ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ 18 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହଉ, 15 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହଉ, 18 ଗୁଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନ ହଉ, ଦେଖିବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନମ୍ବର 1 ହବ। କାରଣ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗର ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ କି କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଲକୁଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି। ତାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରପରଲି ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଚ୍ କୁଣ୍ଡଳୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛେ, ଜାତକକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରୁଛେ, ମ୍ୟାଚ୍ କଣ କରୁଛେ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, କିଛି ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, କିଛି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ D9 ଚାର୍ଟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟ ସେମିତି ନବମାଂଶ ଚାର୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। 25 ଏପ୍ରିଲ 2025 ମସିହା ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁକ୍ରବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ 10ଟା 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ପ୍ରାତଃ 11ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1ଟା 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାୟଂ 4ଟା 32 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 6ଟା 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାତ୍ର 8ଟା 56 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 10ଟା 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 10ଟା 9 ମିନିଟ୍ ଠାରୁ 11ଟା 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ। ଆଜି ଦିନର ଘାତ ବାର ବିଛା, ଧନୁ ଓ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର। ଆଜି ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁ ରାଶି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୁଳା ରାଶି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଟିକେ ସାବଧାନ। ଏତଥିରେ ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ନଦୀ ବା ନାଳରେ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସୁଖା ଦିନ ଘଟିବ। ନାଳ ଅର୍ଥ ଗଟର ନୁହଁ, କଚଡ଼ା ନାଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସହାନୁଭୂତି ମିଳିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାରେ କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟର ବାଧା ଆସିପାରେ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ ଘଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ମାତା, ରିଶ୍ତେଦାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଲୋଭାଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତମାତା, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ।
एवं कनकधारा स्तोत्र पाठ करतु सुखर दिन कटिब। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति मानक भाग्य उदय दूर यात्रा भ्रमण जग बदनाम असम्मानित हारासमेंट धोखाधाड़ी इत्यादि देखा दे पारे टिके सावधान रहिबे। स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा बहुत आवश्यकता अछि। आज लकी नंबर 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ। भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्त सहित पूजा अर्चना करंतु। मस्तक केसर सहित हलदी करी टीका धारण करंतु। निश्चित रूप से आपनकर मंगल और सफलता देखा। सिंह राशि व्यक्ति मानक पाई कुटुंब परिवार सहित श्रद्धादरता देखा आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। जल्दबाजी होगा उचित नहीं, धैर्य आवश्यकता। चाहे घरे हो चाहे कंपनी हो चाहे कौन कर्म क्षेत्र हो साफ सफाई आज बहुत देखा दब। या द्वारा शांति एवं प्रेम मध्य वृद्धि पाइब। आज लकी नंबर 4 लकी कलर्स ग्रे एंड सिल्वर लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। महादेव भक्त सहित पूजा अर्चना करंतु सुखद दिन कटे। कन्या राशि व्यक्ति मानक सबुठ बड़ जिनस हूँ एक अन्य जनक भितर अंडरस्टैंडिंग बेटर रखा। भावुक बा चिंतित बा बिल्कुल ठीक नुहे। सन्देहता भितर कार्य करवा ठीक नुहे। एवं आतुरता लोभायुक्त जल्दबाजी स्वार्थ को नहीं केबे चलवा उचित नुहे। भविष्य धोखा और कष्ट देखा दे पारे। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ। महादेव भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु निशा द्रव्यठार दूरे रहबा यत्न आवश्यकता। एको त्याग करंतु। तुला राशि व्यक्ति मानक पाए शत्रु टिके वृद्धि पारते। छल कपट देखा दे पारे। खर्च बढ़िबो। गाड़ी घोड़ा चलवा निमंते सावधान। आज लकी नंबर 8 लकी कलर्स ब्लैक लकी डायरेक्शन वेस्ट। भगवान हनुमान महाप्रभु वज्र बाण स्तोत्र पाठ करंतु शनिदेव नाम रे टिपटे चलंतु सुख दिन कटिबो। विचार से व्यक्ति मानक पाए गृह कार्य सफलता देखा एवं खर्च मध्य पड़ब। पशु मान दूर रहा अत्यंत आवश्यकता। बंधु बांधव मध्य निजर कमजोरी को परिप्रकाश करंतु ना। निज कर्म क्षेत्र जो स्थान कर्म करजे फसी जाते सावधान रहे। किंतु शुभ मांगल्य कार्य देखा दूसरी कार्य आनंद उत्साह आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स फाइव लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। महादेव सहित पूजा अर्चना करंतु ओम नमः शिवाय ए मंत्र जप करंतु सुखर दिन कटे। धनुराशि व्यक्ति मानक पाए टिके सावधान रहिबा बहुत आवश्यकता। जल्दबाजी होगा कौन से व्यक्ति आप सहित तर्क करुँचे कि आप तर्क करने उचित नुहे। श्रद्धा रखु आदर रखु भक्ति रखु विश्वास रखु लोभायुक्तता नुहे। कौन से प्रॉपर्टी परचेस करुँच गृह निर्माण करुँच गृह कार्य करुँच गृह प्रतिष्ठा करुँच कौन से शुभ कार्य करुँच कार्य करने चाहते गृह कार्य विशेषकर उधारी कार्य करने उचित नुहे। धैर्य एवं बुद्धि और विद्यार आवश्यकता परिश्रम धैर्य आवश्यकता। आज लकी नंबर 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ। भगवान लक्ष्मी नारायण को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करते। आज पारुचंते कौन से छोट छोट शिशु मानक दुग्ध दान करंतु एवं कौन से भिक्षुक को आज दही दान करंतु बहुत फायदा हो सफलता देखा। मकर राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी पाइबे। दूर यात्रा कौन से सांग दोस्ती को नहीं दूर यात्रा करुँचे सावधान सहित करंतु। किसी दुर्घटना किसी बाधा किसी कष्ट आसीपे धन हानि प्राणपीड़ा देखा सावधान रहे।
বা কୌଣସି ମିତ୍ର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସଠିକତା ନ ହେଇପାରେ। ତାହା ସଠିକତା ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି କ୍ଲାସିଫିକ ଲକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କମଜୋର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟର ଇଲାଜ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆଉ ଜଲ୍ଦବାଜି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 1 ଲକି କଲର ପିଙ୍କ ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି 1 ଲୋଟା ଜଳରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଘିଅ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଓಂ ହ୍ରାଂ ହ୍ରୀଂ ହ୍ରୌଂ ସ୍ୱାହ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତୁ, ଆଦର ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗମନ ଦେଖାଦେବ। କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କୋଟରେ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 5 ଲକି ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭକ୍ତର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀ ଗୋରି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତାହା ଉପରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନାମରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟି ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦିବସଟି ବହୁତ ଆଶାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ଦିବସଟି ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ବାରୁଟ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଠୁ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ପାଖା ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।